3, 4, 5, 6, 7. I have both 11. 10, 11, 12. Reverse na sa... Okay, split dahil ng force. Kaning painful na ka na. Stretch mo na ni. Ay. Nailugian lagi, pe. Pupo. Ouch! Go! No. Guys. Anong pugson mampod? Alang put after the stretch kay ay after the exercise kay pwede na da mag split of force daw. Dili, oy. Pwede ay. Basin na dili flexible imong kuan. 2, 3, 4 man na. Ping, kick down. Okay, mama na. Wala, nag-video ko. Apit pag kick ka niyo, like this. Lay straight na lugay imong tiil nang. Be, si Ope, be. Sa to, iyanan ako para mo. Lay straight na hapit imong tiil nang. Alay. Ayaw. Ako ba? Sanat, hanapin nga. Ala. Hanapin nga. Stretch kick. 1. Ay, 3 ko kalit. Gikan sila. 1, 2, Ay, 3. Lara. Kanya mo funny part sa to. Ana. Aman. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Ope, be. Double. Mas pasigit 1, 2, 3, 4, 5. Ope. Ope, be. Pasigit mayo ping. Banto grabe. Sa kadaog siya lawas na. Alam ko. Siniwang ko, powerful yan. Kadaog siya lawas ng agay. Sige, again. Try again. 4, 5. Ano, may ko ang ulo ni Ope. Tingnan si Teng. Ope lang. Sige, dili na ko mag-laugh. Dili ko mag-laugh.